अलीस बाबा GFA इलेक्शन्स म्हाका दिसता गरम जायत आसा आनी थोड्या दिसांनी GFA इलेक्शन्स आसतले. यू बीन फॉर्मर GFA प्रेसिडेंट, सो GFA इलेक्शन पळयत जाल्यार आयज GFAचे उदरगत फुटबॉलाचे उदरगती खातीर कितें गरजेची गरज आसा? फुटबॉलाचे उदरगती खातीर मरे पयलीं बरें इंटेंशन आसपाक जाय. जे कोण बसल्या पळय तांकां इंटेंशन आसपाक जाय की दे वील सर्व द इंट्रस्ट ऑफ फुटबॉल. आपलो इंट्रस्ट जर सर्व करपाक आयले जाल्यार कांय जावपाचें ना. हाज्या पयलीं आमी पळयलां. सो माय ओनली सबमिशन इज हे येता ते बरें इंटेंशन घेवन येवपाक जाय. इंटेंशन बरें आसल्यार सगळें ऑटोमॅटिकली एवरीथींग वील फॉल इन प्लेस. समथींग वील हॅपन. बिकॉज आज फुटबॉल तुका खबर आहा इट इज नॉट डुईंग व्हेरी वेल. गोवा स्टेट फॉर द फर्स्ट टायम लॉस्ट इन द झोनल क्वॉलिफिकेशन राउंड इन द संतोष ट्रॉफी. सो हे पळयलें जाल्यार न्यू भुरग्यांक वयर काडटलो जाल्यार समथींग हॅज टू बी डन डिफरंटली. आयज आमी पळयता की फाटले जे कमिटी आसले तितून डेफिसिटाचेर खबरो उलयल्यो. इतले डेफिसीट तितले डेफिसीट. तेजे पयले तुमी प्रेसिडेंट आसले. हे कशें पळयता की जेन्ना तुमी सोडून काबार तुमचो टर्म जालो तेन्ना तुमी कितें तरी सोडून गेल्ले आसतले. आतां डेफिसिटाचेर हा GFA. See, you have to understand one thing, whether there is deficit or plus, that never becomes the issue. What is the activity that you are doing? तुजे कडेन कितलें काम आसता मुखार. फॉर एग्जाम्पल आतां हांव आसतना अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20, मागीर 3rd डिविजन, 2nd डिविजन, मागीर 1st डिविजन आनी मागीर प्रोफेशनल लीग इतल्यो लिग्यो जाताल्यो. सो इतल्यो लिग्यो करपाक म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 1000 मॅचीस प्लस ऑर्गनायज करच्यो पडटात GFA. हे सगळें करचें करून इफ यू कॅन स्टील हॅव सरप्लस मनी देन गूड लक. म्हणजे बरें, यू आर सेफ एंड सावंड. ते इतलें करून डेफिसीट गेलो जाल्यार कित्याक डेफिसीट जाता एंड हाव यू कॅन ऑगमेंट रिसोर्सीस हें सगळें पळोवचें पडटा. सो म्हज्या टायमार आय हॅव डन एवरीथींग दॅट वॉज रिक्वायर्ड एट दॅट पर्टिक्युलर टायम एंड आय हॅव केप्ट अरावंड 84-85 लॅक्स प्लस करून गेल्लो हांव. आनी आतां तुमी सांगता ते भशेन 71 लॅक्स अजून दिवपाचे आहा लोकांक. सो दॅट मीन्स समथींग सिरियसली हॅज गॉन रॉंग. बिकॉज लास्ट 2 years आय डोंट थिंक एनी ग्रुप स्टेज कॉम्पिटिशन्स हॅव बीन हेल्ड. कांय जावंक ना. म्हाका दिसता ओनली प्रोफेशनल लिगेक कितें तरी ताणें कितें थोडो एक्सपेंडिचर केला आसतलो. बियॉन्ड दॅट नो एक्टिविटी हॅज टेकन प्लेस. सो 2 वर्सां सेगीत आनी आतां 3रे वर्स बरो बिल्डअप जावपाक जाय. सकयल्यान ते प्लेयर वयर येवपाचे ती तुमी प्लॅटफॉर्म सारकी तेंची काबार करून उडयली. सो दॅट इज नॉट हेल्पिंग द ग्रोथ ऑफ फुटबॉल. आयज 3 जाण कॅन्डिडेट लढटा. वेलबीन जावं कायतान आनी साबियो म्हणटा तशें. सो हाव डू यू सी दीस कॉन्टेस्ट? How do I see is not important, my friend. How the 159 voters will see, that is more तितूंतलो important. तूं एक वोटर आसतलो. Was a club voter. I don't know. I am also eligible to go and cast the vote, but somebody else may go. I don't know. I'm not sure. Yeah, 3 आसा. आता एक कोण म्हणला ते? एक वेलबीन आसा, एक कायतान आसा, एक साबियो आसा. Savio Alemão. Alemão. Savio Alemão, if he is standing on his own merit, I would welcome. If he is standing as somebody's son, म्हणजे Churchill Alemão's son, then that will be a classic case of nepotism. वो तुजो दुसरो कायतान आहा. कायतान I have never met him and in my 12 years in GFA पयलो हांव मेंबर आसलो, मागीर हांव वायस प्रेसिडेंट जालो आनी मागीर हांव प्रेसिडेंट जालो. सो त्या काळान हांवें कायतानाचें नांव केन्ना आयकूंक ना. मे बी he is doing somewhere. खंयच्या क्लबांतल्यान येता तो? FC तुवें. FC तुवें I have not heard his name. FC तुवें एक स्टॅनी म्हणून आहा. he was doing a lot of work for football and in fact I had encouraged him. म्हाका दिसता if I am right, if I remember right, I had given them provisional and रोखडेच मागीर तांकां आमी रेग्युलरली केल्ले. आनी ह्या भागांतले लोकांक म्हणजे पेरणे जावं बिचोली जावं सांगे, केपें, काणकोण हे फार फ्लंग पळय ह्या तालुका आहा तांकां आनीक उत्तेजन दिवपाक आय हॅड रिजर्वड सीट्स फॉर देम बाय एमेंडींग द कॉन्स्टिट्यूशन. हांवें म्हज्या काळान 3 फावटी कॉन्स्टिट्यूशन एमेंड केल्लें. एक फावटी स्पोर्ट्स कोड इंट्रोड्यूस करपाक आनी एक फावटी ह्या लोकांक भितर घेवपाक सगळ्यांक आनी एक फावटी इन्कम टॅक्साचो रिक्वायरमेंट आहा म्हणून. सो मेनी रिफॉर्म्स वेर डन. सो FC तुवें म्हाका दिसता स्टॅनी वॉज द मेन गाय. आय डोंट नो कायतान केन्नाच्यान आहा तो. सो आय हॅव नॉट हर्ड हिज नेम. मे बी ही वॉन्ट्स टू डू समथींग. पूण आय एम एक्चुअली डिसअपॉयंटेड वीथ दीस कायतान. कित्याक कायतानान एक तुमच्या प्रेस कॉन्फरन्सान म्हटलां की फुटबॉल खंय लास्ट 8 वर्सान सकयल पडला. ताका बाबड्याक खबर ना लास्ट 8 वर्सां भितर 4 वर्सां म्हजी आसली म्हणून. आनी हो पयलोच मनीस मेवला म्हाका सांगपाक की म्हज्या काळान इफ ही मिन्स दॅट की फुटबॉल सकयल पडला म्हणपाक. फुटबॉल आमच्या काळान तर पडोंकूच ना. इट वॉज इन फ्लायींग कलर्स. आमी कितें करूंक ना. आमी सगळे लीग केल्यो. लीग करचे करून आमी एक फावटी आमचे संतोष ट्रॉफी फायनलीक पावले गोंयान. ऑलमोस्ट जिखपाचे. मागीर आमी कोको कोला कपान फायनलीक पावले. ऑलमोस्ट जिखपाचे.
झारखंडान चिटींग करून ओव्हरेज प्लेयर घालून आमकां हारयले. दॅट इज अनदर मॅटर. आमी जुल्यार फ्लड लायट्स घातल्यो. मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, फुटबॉलाचे प्रॅक्टीस ग्रावंड जावं सगळें म्हज्या काळान जाल्लें आहा. जनरेटर दिलो हेका आमच्या म्हापशा ग्रावंडाक. आनी ह्या भाशेन वुडमन फुटबॉल आमी इंट्रोड्यूस केली फर्स्ट टायम. आज अंडर-17 चलता. सी द पॅथेटीक सीन. आज टॉप क्लास एक्शन, वर्ल्डाचे टॉप क्लास एक्शन तुम्ही चलता, पण आमचे कडेन लोक ना. सो ऑल दीस थिंग्स हॅव टू बी टेकन इन टू अकाउंट. वुमेन फुटबॉल लॉन्च करून आता 4 वर्सां क्रॉस जाली. आता कितें आता? सो माय पिरियड आय थिंक इज ताका कांय आयडिया ना अशें आय कॅन क्लियरली से. इफ इज कमिंग इन फुटबॉल ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सम मनी, दॅट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. इफ इज कमिंग विथ अ गुड इंटेन्शन मे बी, पूण तो सांगता आता 4 वर्सां म्हजें रॉंग गेल्या म्हणटा. दॅट इज कम्प्लिटली रॉंग. ताका कांय आयडिया ना अशें आय कॅन क्लियरली टेल यू. What about Welvin then, तिसरो? उरलो तो वेलविन. सी, वेलविन has worked in the JFA for 2 successive terms and he had the privilege of work. I had the privilege of working rather with them. आणि तो सेक्रेटरी आसलो. ताका मातशें नॉलेज आहा, ताका टेक्निकल नॉलेज आहा, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह नॉलेज म्हज्या बरोबर तो शिकला खूब. सो आय डोंट थिंक देर इज मच चॉयस फॉर द वोटर्स among the 3. So on this basis, according to me, Welvin would stand out. But then again, 159 clubs, 158 clubs will decide. I will decide as far as my club is concerned. But what do you feel that the president should achieve for the next, once he takes over? See, president leads. Okay, it's a democratic process. President is just a face of GFA. GFA as a collective body, सगळ्यांक घेऊन मुखार वयता. आणि president has to have that quality in him to lead this group. की कितें बरें करूंक शकता आमी. आतां 4 वर्सां पयला आमी कमिटी एक डिसिजन घेता म्हणटा, तो प्रेसिडेंट दुसरें डिसिजन घेता, प्रेसिडेंट आपले चेडवाक धाडटा वयर, ते कमिटी बोर्ड मारता, आमचें डिसिजन जावंक ना. सो दीस कायंड ऑफ डिस्कॉर्ड इज नॉट हेल्पिंग फुटबॉल. This kind of discord cannot be there. It has to be a united effort to ensure that Goan football prospers. कित्याक अजून आमचे कडेन बेज आसा आणि ह्या भाशेन जर जालें तो बेजूय कॉलेप्स जातलो आणि वी विल नो मोर बी अ पावर टू रेकन विथ. आतां ऑलरेडी लोक उलयता की गोवा इज नॉट अ पावर, फुटबॉल पावर एनी मोर. कशे भाशेन ते प्रत्येक ग्लोरी हाडटले हेजेर फोकस आसपाक जाय. आनी एक सदांच ह्याच आनी आयकता की हांव कोणाक विचारीत जाल्यार म्हाका गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट आहा, म्हाका गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट आहा म्हणल्यार अरे कितें? गव्हर्मेंट बी गेले रे. खंयचे गव्हर्मेंट? आमी आसतना गव्हर्मेंट नासले. यू आर गोइंग टू डिपेंड ऑन द गव्हर्मेंट. मागीर तूं कित्याक जाय थिंगा? सी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्पोर्टिंग बॉडीज मस्ट रिमेन इन्सुलेटेड फ्रॉम द गव्हर्मेंट एज मच एज पॉसिबल. ते फिफा सांगता आणि स्पोर्ट्स कोडूय सांगता. गव्हर्मेंट कित्याक जाय रे? You strive and you get resources, you generate your own resources. Government is only supposed to give peripheral help. तो दिलो आणि ना दिलो काय फरक पडना. आता बीजेपी गव्हर्मेंट पळया तो मनीस पळोवनूच सपोर्ट दिता. And that is not required. You have to stand on your own feet, and whoever can stand on their own feet will be successful. That is my simple advice. So whichever committee comes, you mean to say is that do something good for football. Obviously, नाल्यार कित्याक येता तुमी थिंगा? तुमकां जर ती इंट्रस्टूच ना, इंटेन्शनूच ना, वाय डू यू कम? यू हॅव टू डू समथींग गुड फॉर फुटबॉल. ट्रान्सफॉर्मेशन येवपाक जाय. आय जस्ट गिव एन एक्झाम्पल. GFDC फॉर्म केल्ली. आय वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दॅट वेन मिस्टर पर्रीकर हॅड इंटेन्शन टू डू समथींग. आज कितें जालें तेजें? दॅट बॉडी इज एम्ब्रॉयल्ड इन हेवी करप्शन. कोण उलयना. आय एम नॉट ब्लेमिंग द प्रेझेंट चेअरमॅन, आय एम ब्लेमिंग द होल बॉडी. आज कित्याक ताजेर उलयना? कितें जालें? गव्हर्मेंट इज पुटिंग एवरी इयर 3-4 crores आणि ह्या खंय वयता? वेदर देर इज अ इन्क्रिमेंटल व्हॅल्यू एडिशन, क्वॉलिटेटिव्ह ग्रोथ जाला जाल्यार हे प्लेयर डेव्हलप जाल्ले खंय वयता? इन वीच सिस्टम डू दे गो? These questions have to be answered. We had an agenda. We had an agenda to grow, help them grow, and so that they are absorbed in the ecosystem. आज तो कांय दिसना. सो आनीक एक पॉलिटिकल बॉडी केल्या, एक कॉर्पोरेशन केला, सो दॅट पीपल कॅन बी अकोमोडेटेड इन दॅट. आनी कोण आमचे सपोर्टर, पार्टीचे सपोर्टर, बीजेपीचे सपोर्टर, तांकां व्हरून थिंगा भरपाक आनीक एक वेसल आनी कांय ना. So as far as election is concerned, what would be your message to that 159 clubs? 159 clubs, if you talk about government, 159 clubs should get benefit out of the government, not one club. हांगा आतां एकूच क्लब पयशे ओडटा. एवरीबडी नोज what I'm talking about. I'm talking about elections. As far as on the voting day, your message. On the voting day, you have to think, because it is your welfare, your club's welfare, your boys and girls from your respective villages, their welfare. If you keep their welfare in mind, you will vote correctly. Thank you, sir.